اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ حافظ تصدق صاحب کی ایک ویڈیو ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ وہ ملاحظہ کریں، اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اس کی میں نے 96 اور 97 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، اہم، غور نہیں کیا گیا۔ افسوس ہے کہ مفسرین نے جس طرح تحقیق ہونی چاہیے تھی وہ کی نہیں۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، دیکھیں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، میرے خیال غور نہیں فرمایا۔ بات شروع ہو رہی ہے اور سے، آیت شروع ہو رہی ہے اور سے۔ قرآن عام کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی جس کی حقیقت وہ نہ سمجھ سکے اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے، علم جو مخصوص ہے صرف 14 کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور واقع معنی اور، ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، ہوا ذاتی نام ہے، ہو ذات ہے۔ حافظ صاحب سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی ہے اور ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، پہلے آپ یہ سن لیں۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی کیا کیا، برسایا، نازل کیا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس آیت کے اندر یہ جو شروع میں واو کے بعد ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، وہی تو ہے جو کیا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری کے ساتھ۔ یہ جو لفظ ہے نا ہوا، یہاں پر اس آیت کے اندر اس ہوا کے متعلق موصوف نے یہ فرمایا ہے، تصدق صاحب نے، کہ یہ ہوا اللہ کا ذاتی اسم ہے، اللہ کا ذاتی اسم ہے۔ یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ تصدق صاحب کا یہ بھی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس کے اندر اہل بیت تشریف لاتے ہیں، یعنی جس مجلس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے امام بھی تشریف فرما ہیں، اہل بیت بھی تشریف فرما ہیں، اور اس مجلس میں ہم اس قدر جھوٹ بولتے ہوں اور ہمارا عقیدہ نہ ہو کسی چیز کے بارے میں کہ وہاں امام نہیں آتے، تو وہاں ہم کتنے بڑے جھوٹ بولیں گے۔ تو یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے، حالانکہ تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو ذاتی اسم ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جو ہوا ہے اس آیت کے اندر، وَهُوَ الَّذِي، انہوں نے کہا ہے یہ ہوا کیا ہے، اللہ کا ذاتی اسم ہے، جو بالکل جھوٹ ہے۔ یہ قید کلیے، یعنی یہ ضمیریں اور یہ اسم وغیرہ، مبتدا، خبر، یہ چیزیں پتہ ہے کس کلاس میں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ مدرسوں کی جو ابتدائی کلاس ہوتی ہے، جس طرح نرسری، پریپ 1 2 3، ان کلاسوں میں، اسکولوں میں جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، یہی مدارس کے اندر یہ چیزیں، یہ بنیادی چیزیں مدرسے کے اندر آنے والے طالب علم کو پہلے سال پڑھائی جاتی ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے سال۔ یعنی حافظ صاحب کی یہ کنڈیشن ہے کہ جو بچہ مدرسے کے اندر پہلے دوسرے سال جو کورس پڑھتا ہے، جو سلیبس پڑھتا ہے،
मौसूफ को वो भी नहीं आता। एक होता है कि इंसान भूल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, नहीं, वो बड़े यकीन और वसूख से ये बात कर रहे हैं और कई बार की है उन्होंने कि हुवा अल्लाह का जाती इस्म है, जाती नाम है। कहां से लाए हैं नहीं मालूम। अब आते हैं इसकी जानिब कि जिस तरह इंग्लिश में आप जाते हैं नॉन और प्रोनोन होते हैं, वैसे ही अरबी में है। नॉन यानी इस्म, प्रोनोन यानी ज़मीर, इसमें ज़मीर भी उसको कहते हैं। आप इंग्लिश में या उर्दू में चले जाएं तो ये फसाहत और बलागत का कानून है कि बार बार जब इंसान कोई बात करता है तो बार बार उसके क्या है, नाम का तकरार नहीं करता किसी के नाम का, तो वहां पर क्या ले आता है, इसमें ज़मीर ले आता है। तो अरबी के अंदर भी ऐसा है कि फसाहत और बलागत के कानून और कुलिये के मुताबिक जब कोई इंसान कलाम करता है तो किसी के बारे में तो उसका नाम बार बार नहीं लेता। जिस तरह से कहे कि जैद मेरे घर आया, उसने खाना खाया, वो बैठा, उसने बातें की। अब मैं बार बार उसका नाम का तकरार नहीं कर रहा, मैं वहां पर क्या है, वो या उस या इस तरह का कोई चीज लगा के क्या करूंगा, ऐसी चीज लगाऊंगा जो जैद की तरफ क्या जाएगी, हो जाएगी, पलट जाएगी, जैद की तरफ इशारा बन जाएगी। तो अरबी के अंदर भी यही है, अरबी के अंदर भी यही कायदा को लिया है कि बार बार किसी के इस्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता, अक्सर उसके इस्म की जगह पर क्या लगा दी जाती है, ज़मीर लगा दी जाती है। तो यहां पर भी यही है, वहुवल्लज़ी अरसला रियाह के, और वही तो है जो हवाओं को खुशखबरी के तौर पर अपनी रहमत के आगे आगे भेजता है। वही तो है, कौन है, यानी अल्लाह है। आप यहां पर अल्लाह नहीं है और ना ही होवा, ये अल्लाह का इसमें जाती है, यही जहालत है आपकी। ये होवा ज़मीर है जो अल्लाह की तरफ पलट रही है, वही तो है, वही कौन, यानी अल्लाह। तो ये खुद होवा एक ज़मीर है और ये पलट रही है अल्लाह के नाम की तरफ, असल में ये है। अब आते हैं ज़मीरों के ऊपर कि होवा कौन सी ज़मीर है, होवा कौन सी ज़मीर है। अगर ज़मीरें हैं जिस तरह से मैंने अर्ज किया है, तो होवा कौन सी ज़मीर है। ये आप देखें कि एक नॉन होता है, आप नॉन की तारीफ देखें कि तारीफ क्या है। नॉन की तारीफ है कि ये वो लफ्ज है जो किसी हस्ती या शख्स या जगह या चीज का नाम हो, जैसे सन, कौ, मैन, सिटी, ये क्या है, नॉन है, यानी ये इस्म है किसी चीज के। अच्छा, उसे उर्दू में इस्म कहा जाता है और अंग्रेजी में उसकी तारीफ तफसील से यूं की जाती है, आगे उन्होंने अंग्रेजी में भी तारीफ की है। तो नॉन किसको कहते हैं, इस्म को कहते हैं। ठीक है, ये आप वाज़े हो गया कि एक इस्म होता है, इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और वही अरबी में भी इस्तेमाल होता है। अब आगे आते हैं, प्रोनोन क्या होता है, यानी ज़मीर क्या होती है। ज़मीर के बारे में देखते हैं। ये वो लफ्ज़ है जिसे किसी नॉन की जगह इस्तेमाल किया जाए ताकि एक ही बयान में उस नॉन को बार बार लिखना या बोलना न पड़े, यानी जो इस्म है उसका बार बार तकरार न करना पड़े, कलाम के अंदर फसाहत और बलागत बाकी रहे, तो वहां पर वो ज़मीर लगा दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने भी यही उसलूब इस्तेमाल किया है। क्या कहा है, वहुवल्लज़ी अरसला, वही तो है जो क्या करता है, हवाओं को नाजिल करता है, हवाओं को भेजता है अपनी रहमत के साथ। ठीक है ना। तो यहां पर भी कुरान का भी वही उसलूब है कि इस्म की जगह पर क्या लगा देता है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला प्रोनोन लगा देता है, यानी ज़मीर लगा देता है जो उसके ऊपर दलालत करती है। अब आते हैं कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। यहां पर देखें, मैंने एक जदवल तैयार किया है। ये ज़मीर मुनफसिल यानी जो अकेली इस्तेमाल हो सकती हैं, ज़मीर मुनफसिल जो अकेली इस्तेमाल हो सकती हैं, उसकी 3 किस्में हैं। पहली ज़मीर है ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मायर मुतकल्लिम, जिसमें आना नहनो यानी मैं, हम, ये ज़मीर मुतकल्लिम है, कलाम करने वाला। उसके बाद है ज़मायर मुखातब, यानी जब किसी को आप मुखातब कर रहे हो, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं अंता, अंती, अंता मर्द के लिए, अंती औरत के लिए, अच्छा अंतुमा दोनों के लिए, यानी मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी आता है। अंतुम जमा है, मर्द के लिए आता है, मर्दों के लिए। अंतुन्ना औरतों के लिए आता है। मैं उस कलाम पे आता हूं जो हमारा क्या है, मौजू है। ज़मायर गायब,
یعنی جب ایک انسان آپ کے سامنے نہ ہو، اس کا اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو غیب کی ضمیریں وہاں پر لگاتے ہیں، تو ہوا غیب کی ضمیر ہے، ہوا غیب کی ضمیر ہے۔ مثال کے طور پر کیا کہا جاتا ہے، ضمائر غیب جو ہے نا وہ ہوا ہے، ہیا ہے، ہما ہے، ہم ہے اور ہنہ ہے۔ ہوا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہنہ جمع مردوں کے جمع کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے، ہنہ عورتوں اگر عورتیں زیادہ ہیں تو وہاں کیا ہے، ہنہ استعمال ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تحقیق کرنے اور اس تحقیق کے اوپر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔